रानीगंज में सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली जब गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल आचार्य ने रमजान के पवित्र महीने में जरूरतमंद अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 150 परिवारों को राशन सामग्री वितरित की। रानीगंज की धरोहर कहे जाने वाले पीर बाबा के मजार गौस ए बंगाल में आयोजित इस कार्यक्रम में जाति, धर्म या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। गोपाल आचार्य, जो नेताजी स्वदेश भवन और कई अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, उन्होंने बिना किसी राजनीतिक संबद्धता या स्वार्थ की यह पहल की। उन्होंने रमजान के इस पाक महीने में गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया ताकि वे भी त्योहार का आनंद ले सके। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता लालू खान तथा अन्य युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे पूरा कार्यक्रम जीवंत हो उठा। स्थानीय लोगों ने गोपाल आचार्य के इस प्रयास की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। দানের ব্যবস্থা করেছেন, বিশেষ দানের তো কি বিষয়টা মাথায় রয়েছে? আপনি তো একটা এটা দেখুন, আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রচারের জন্য কিছু করিনি। তা প্রথমেই কথা বলি, আমাদের এখানে যারা রয়েছে লালুদা, রাজা, যে সমস্ত ছেলেরা সারা বছর ভলেন্টিয়ারি কাজ করে, আমি এদের বলেছিলাম যে এই এলাকায় যারা খুবই অক্ষম, কোনো কাজকর্ম করে না, বাড়িতে কেউ নেই, সেই সমস্ত মানুষদের কিছু একটু রোজার দিনে একদিনের আহার তাদের দেওয়া, সেরকমই আয়োজন। এই মানুষ এসেছে তাদের জন্যে, তো সেই কাজটা করার উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, যতটুকু সাধ্যের মধ্যে হয়েছে। এটা কারোর কোনো, আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজের জানি উপরওয়ালা যে করুণাময় ঈশ্বর রয়েছেন, তাদের কাছে আশীর্বাদ। আমরা তো চণ্ডী পাঠও করতে দেখি, চণ্ডী পাঠের সঙ্গে তো দেখছি আপনি রোজার সময়, তো কোনো ধর্মের ব্যাপার কিছু? আমার কাছে সব ধর্মের মধ্যেই ঈশ্বর আছে, এটার জন্যই আমি এদের প্রণাম করি, পুজো করি। আমি যেমন আমার হিন্দু ধর্মের আমি পুজো করি, তেমনি আমার ইসলামকেও আমি পুজো করি, আমি শিখ ধর্ম পুজো করি, খ্রিস্টানদেরও গডকে মানি, সর্বধর্মের মানুষকে বিশ্বাস করি। দেন नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।